Dobar dan, kao što sam najavio prošli puta, ovo je drugi dio partija sa olimpijade s top igračima i ovo je bila partija u šestom kolu protiv Nizozemske ili protiv Aniša Girija. Ono što je naravno isto opet nezgodno protiv takvih igrača, ja u stvari sam očekivao da će on meni igrati potez D4 i C4, najmanje sam očekivao da će igrati potez E4, a to je na kraju odigrao. Uglavnom, ja sam odigrao svoje omiljeno otvaranje Najdorf. Doduše s njime malo drugačije igrati Najdorf jer on je čovjek koji je napisao poznati Chessable course o Najdorfu, kako igrati Najdorf sa crnim figurama i smatra se, i ja ga smatram jednim od 3 najbolja teoretičara što se tiče otvaranja u svijetu. Uglavnom on je odigrao ovdje potez dama D3. Dobro, ja sam odlučio slijediti svoj repertoar glavni. Dama D3 je stvari relativno novi potez i to su stvari, taj potez su dosta popularizirali baš Nizozemci, znači njegov kolega iz reprezentacije Jordan Van Forest i još neki velemajstori. Uglavnom jedna od ideja je u stvari na potez E6 da igraju potez G4 i na SG4 top G1 i nakon SF6 nekakav lovac G5 i da igraju na inicijativu i da može biti to jako opasno. Mislim, znao sam ja naravno da taj potez postoji, čak sam ga par mjeseci poslije ove partije i odigrao s bijelima, ali na kraju nije bilo uspješno, na kraju sam remizirao partiju. Uglavnom ovdje, mislim, postoje tu puno poteza, skakač BD7 i jedan mogući potez. Uglavnom E5 sad nije toliko dobro zbog skakač F5, sad je malo problem. Uglavnom ja sam odlučio igrati potez G6 jer sam tad smatrao da je taj potez dobar, ali sam se više usredotočio na potez lovac G5, lovac G7 liniju, za koji sam smatrao da je crni dobar. No međutim, on je tad odmah odigrao potez F3 i nakon lovac G7 odigrao je potez lovac E3 i u stvari sam sad skužio šta je njegova ideja. On u stvari igra Zmajevku, izgubio je jedan tempo jer će igrati sljedeći potez dama D2, no međutim on smatra da ovaj moj pješak na A6 apsolutno ništa ne znači i da je apsolutno svejedno da li taj pješak na A6 ili na A7. Ja nisam čak ni igrač koji teži Zmajevci, a inače taj pješak u stvari u nekoj normalnoj Zmajevci u stvari čak stoji loše. Recimo ovdje je beč bijeli dosta bolji. Ja sam ovdje odlučio odigrati malo drugačije, rekao ajde neću igrati šablonski, povukao sam potez skakač BD7, on je povukao potez dama D2 i ovdje sam realno napravio prvu grešku. Odlučio sam igrati potez B5 i stvari sam mu dopustio da mi sa A4 oslabi damino krilo. Najbolji potez je vrlo vjerojatno potez H5. Da jednostavno pokušam ograničiti njegov, ajmo reći, taj pješački majoritet koji bi bio u normalnim okolnostima u ovoj poziciji nakon velike rokade G4. Uglavnom ovdje recimo velika rokada već nije dobar potez, dama C7. I sad igram B5, lovac B7, crni je odličan, možda i malo bolji. Ali ovdje u stvari na H5, to je nekad ja sam odigrao H5, bijeli jednostavno više ne ide na veliku stranu. Ovdje ima čak i smisla je lovac C4, lovac B3, ali ima smisla i potez lovac E2. I na potez recimo dama C7, prvo A4, čak mala rokada. Jer nije lako baš ni rohira dugoročno jer i taj lovac H6 je nezgodan i tako ali recimo ova sama pozicija, čak ovdje moguće mi se dama C igrati i B6 i recimo skakač D5, lovac B7, skakač F6, lovac F6, 0-0 E6, bijeli je malo bolji, ali potpuno je igrljiva pozicija za crnoga. Uglavnom, nakon B5 kreću već problemi za mene, nakon poteza A4, BA, topa 4, recimo na B4 slijedi potez skakač A2. I ako odigram sad A5, C3, BC3, skakač C3. Ovo isto je važno zapamtiti, ova struktura nikad nije dobra za crnoga. Ovo jednostavno, ovo polje B5 koje je stvoreno za bijelog skakača, plus ova slabost, teško je tu figure iskoordinirati. Znači lovac B7, lovac B5, 0-0-0-0, sljedeće top FC1, C linija, jednostavno
nema crni gdje staviti figure da počnu disati, a ne može jednostavno figure ni promijeniti, tako da je ovo recimo strateški jedna vrlo jako loša pozicija. Uglavnom, ja sam uzeo, ja nisam mislio, ja sam ušao u ovo, znao sam da ću igrati A4, ali ja sam ušao u ovo s idejom, rekao da nije ovo tako strašno, iako jasno je meni da je ovaj pješak slabost. Lovac B7, skakač B3, sada onako dugoročno, mislim i ovo je neka prijetnja. 0-0 L2, i sad u stvari, ovo je već možda kritičan moment, ja sam odlučio da igrati potez A5, i tog pješaka u stvari, kad se odira A5, jasno da će taj pješak kad tad pasti, iako ja mislim da taj pješak pada svakako, samo negdje kraće, negdje duže. Uglavnom, ovdje po kompjuteru je bio najbolji potez D5, ali ideja koju sam kompjuter predlaže je nevjerojatna opet. ED5 i sada ne mogu, bilo bi da mogu igrati skakač B6, jer visi top, visi pješak, no na ovaj potez ovo ne čini se loše, imam lovački par, ali međutim top B4 je problem. I sada visi skakač, ako uzmem naravno visi lovac, ne mogu to igrati. Ako uzmem ovako, opet se otvara. Uglavnom, ovdje je potez koji, u stvari nakon kojega sam samo malo slabije, potez top B8. S idejom opet konj skakač B6, ali će mi biti branjen lovac na B7. Ovo je realno u praktičnoj partiji naći, ovaj plan je jako teško, pa čak bi rekao je skoro i nemoguće. Jer jednostavno, mi to, ne gleda se to na takav način ovdje, ako se da pijun, stalno si nape kako da što prije vratiš pijuna, a ne da povlačiš nekakav, ajmo reći, pričekni potez da obraniš svog lovca na B7 zbog ideje to B4. Glavno, nakon, recimo, teoretski da je to došlo ovdje, recimo nije učinjen dobar potez 0-0 zbog skakač B6, nego skakač A5 je najbolje i opet skakač B6, skakač B7, top B7. Uglavnom, ovdje crni ima strašnu kontru, jer visi i pješak na B2, otvorit će se i ovaj lovac. Na top B4, opet top je nebranjen, samo top B8. I u stvari ovdje recimo nekakav potez 0-0, ja tu mogu za skakač FD5, skakač D5, dama D5. I ova pozicija lovac A6 i čak dama A8. Nevjerojatan potez s idejom skakač D5. I u stvari teško on može ovoga pješaka na B2 spasiti. Uglavnom bijeli ostvaruje malu prednost nakon poteza D6, ED6, 0-0. I čak i dalje mislim da je puno veća prednost nego što engini to ocjenjuju, ali eto, to je tako jednostavno nekad ocjena, ali ja bi, uvijek su ova dva lovca i uvijek će ovaj pješak biti ovaj pješak slabiji, ali eto. To je bila najbolja šansa, ali da li je to realno odigrati, nisam baš siguran. Uglavnom, ja sam odigrao potez A5, 0-0, i sad sam već došao nakon praktički 14 poteza u poziciju u kojoj nemam dobrog plana. On jednostavno igra potez top FA1 i poješće mi pješaka. Ja sam uglavnom vidio ovu ideju već ranije, kad sam vukao A5, skakač E5, top FA1, skakač C6, jer na LB5 rekao skakač D7 ću odigrati i ako već dam pješaka, barem ću uzeti lovački par pa se nečem nadam kao. Ali realno je to dosta slaba kompenzacija. On je uzeo lovac C6, lovac C6, topa 5, skakač E5, topa 8, lovac A8, pa tu nešto kao prijetim skakač C4, dama E2, logičan potez, dama B8, lovac D4, isto logično, veže mi skakača, u stvari da mi kontrolira lovca na G7. Taj lovac na G7 teoretski može biti potencijalno dobar, ali nije se pokazalo u ovoj partiji. Ja sam odigrao potez top C8 i on je u stvari ovdje trebao nešto drugo igrati. Možda čak i potez dama F2 da me čeka. Teško odigrati skakač C4. Ipak može uzeti, nekad može i topa 2, može dama D4 šah. A međutim on je odigrao potez dama B5 i tu mi je dao opet novu šansu. Ja sam smatrao u ovom trenutku da ja ne trebam jesti damu da mu aktiviram skakača. No međutim, i zato sam odigrao potez lovac C6, no međutim trebao sam. Jer nakon dama B5, skakač B5, postoji potez skakač C4. Bijeli
mora uzeti lovac G7, kralj G7. Sad postoji slabost pježak na B2. Nakon topa 2, potez D5 je vrlo nezgodan za bijeloga. Nakon ED5, lovac D5, ova pozicija je crni je totalno samo igri, više možda nisam ni slabiji. Ali problem je potez top A7, jer sada ne mogu, ako uzmem skakač BD2, top E7, top C2, skakač D6, ovo je jako loša pozicija. Mislim, ima pješaka manje, ovaj pada, lovac je loš, to nije dobro. No međutim, ovdje je na top A7 lovac C6 je odličan potez i to nisam uopće ozbiljno razmatrao, jer je u stvari ideja na potez skakač C3, uzeti skakač B2 i na top E7 imam potez lovac A4. Jak potez i u stvari otvara se C linija. Na potez skakač A4, skakač A4, top A7, top C4. Crni je malo slabiji, ali je jako malo materijala i ovdje su dosta realne šanse da će partija završiti remijem. Znači, drugi potez je mogući skakač A3 i na skakač B2 top E7, no sad opet slijedi potez D5, jer više nije skakač na C3 pa mogu D5 igrati. Uglavnom, i dalje nakon ED5, lovac D5, skakač D4, bijeli ima pješaka više, ali naravno da je ova pozicija puno bliže remiju nego pobjedi bijelog i naravno da je to puno bolje nego što se u stvari dogodilo u partiji. Uglavnom, znači, nakon dama B5 ja sam odigrao krivo, lovac C6, dama B8, top B8, on je odigrao top A6, dobar potez, ja sam lovac D7, skakač D5, E6, nemam šta drugo, skakač E3, mislim ovo je realno bi trebala biti tehnička pozicija, bijel je dobiven, ali vidjet ćemo u stvari kako i top igrači nekad znaju, što se kaže, kašljucat u realizaciji i oni u stvari iz ove pozicije koja se čini stvarno besperspektivna za mene, kako sam na kraju u stvari u nekom trenutku mogao čak i remizirati partiju. Ja sam povukao skakač C6, lovac G7, kralj G7 i on je odlučio ovdje s potezom skakač C4 odmah ići u realizaciju prednosti, jer sad nastaje dosta konkretna igra. Ja sam njega poslije partije pitao zašto nije odigrao ovdje potez kraljev 2. I samo prišao kraljem i mislim, nekako će se jednostavno osloboditi. Čak na kraljev 8 dobar je potez sad skakač C4, D5, ED5, ED5, skakač B6. Ne stoje baš meni ni figure dobro u stvari. On samo treba nekako se osloboditi ovo skakača s B3. Mislim, ovo je dobivena pozicija. Ima još nešto igre, ali ne bi trebao biti neki problem. On je u stvari postao malo nestrpljiv. Povukao je skakač C4, ja sam D5, on skakač C5, DC, skakač D7, visi skakač na C6, moram top C8, skakač B6, top C7. I sad uglavnom doveo je sebe do trenutka kada u stvari postoji samo jedan jedini sigurni potez gdje on ima jako veliku prednost, možda i nadmoćnu poziciju, a to je potez kraljev 2 koji nije lako ni odigrati. Jer ne trebamo zaboraviti da ovdje postoji potez skakač B4 od mene. Ništa skakač A8, top C8, to je samo ponavljanje poteza. On je povukao skakač C4 što je puno slabije. Stvari trebaju povući kraljev 2 i na potez skakač B4 top A4, skakač C2, top C4 i sad na top B7 čak mislim skakač A4 je ok, igrati ovu poziciju. To bi isto kralj D2, B3, kralj C3 trebalo bi biti dovoljno, ali mislim da je čak i ova topovska top C2, top B6, kralj E3, kralj D4, trebao bi ovaj pješak B odlučiti pobjedu za bijeloga, jer jednostavno i kralj je aktivan i to je dosta važna stvar ovdje. Uglavnom, nakon skakač C4 sad već postaje malo zeznuto i u stvari više bijeli nije dobiven. Skakač B4, top A4, skakač C2, skakač D6. Mislim da se on najviše nadao ovaj potez, računajući skakač E8 prijeti, igrat će E5, bit će mi slab kralj, slab pješak na F7, no međutim sad sam odigrao odličan potez, jedini potez top C6. Uglavnom on je odigrao potez E5, ono što je htio, skakač E3. Ovdje recimo odjednom postaje malo i počinju neke prijetnje, top C1, top C2. Na potez skakač E8, kralj F8.
I recimo na potez skakač F6, samo kralj G7, recimo na topa 8. Ja sam više računao potez topa 8 sa prijetnjom kao nekakvog, možda da me pokuša izmatirati, ali mat u stvari ne postoji. Top C1, kraljev 2, skakač D5. Skakač, recimo top G8, kralj H6, ovoga se uopće ne bojim, jer će top C2, top na drugom redu, a na potez skakač G4 ništa, kralj H5. I crni je stvari, ovdje treba biti samo hladnokrvan. Top C2 šah, prvo, kralj G3, G5, top H7, kralj G6, top H6, kralj G7. Odjednom pješak visi, skakač F4, pješak na G2 visi, puno šahova, skakač E2, i u stvari ovo je već pozicija koja je blizu remija. On je odigrao ovdje potez na skakač E3, on je odlučio igrati potez ovdje kraljev 2 i stvari ovo je kritična pozicija za mene u partiji. Znači realno je on prosuo cijelu prednost i ono što sam ja previdio, naravno da ovdje postoje dva normalna poteza, to su skakač F5 i skakač D5. Ali ono što sam ja previdio na skakač F5, ja sam računao samo skakač F5, G5, top mi dolazi na drugi red i računao sam da bi ta trebala pozicija biti remijem i u stvari je remij, no međutim previdio sam potez top C4 među potez. Ne mogu uzeti, ovo jednostavno nema smisla nikakvog igrati, a na potez top B6 jedini, uzme skakač F5, G5, B4, ali sad je meni top pasivan, a njemu aktivan. A ne mogu igrati potez topa 6 i doći na drugi red, zato što onda sjedi potez top C2, top iza pješaka i onda s topom iza pješaka, gdje će moj top morati biti negdje na B6, ta pozicija je apsolutno bez ikakve perspektive i to Bijeli lako dobiva. Uglavnom ovdje, nakon poteza skakač D5, znači ovako recimo na potez, ja mislim da on misli igrati potez topa 7, ali ovdje rješenje je prilično zanimljivo, znači nakon top C2 šah, ako ide dole kraljem brani pješaka uvijek mogu da šah, na kralj G3 sjedi potez G5. Otvaram si mjesto za kralja, nakon top F7 kralj G6. Uglavnom ova pozicija u stvari odmah je remi jer slijedi potez skakač F4 i ovaj pješak, čak peti mat top G2, ali ovog pješaka je nemoguće braniti. Uglavnom, znači G5 nije samo u stvari da otvaram mjesto za kralja, nego je skakač F4 ideja i po drugom redu top je nemilosrdan. Ovo je još jedan primjer kako top zna biti jaka figura na drugom i sedmom redu, čak i kad ste slabiji u poziciji. Uglavnom, ovdje umjesto topa 7 najlogičniji potez, recimo i na skakač C4 opet ću odigrati potez G5. Meni je u stvari idejno ideja G5 i da ovoga pješaka pokušam oslabiti nekad poslije i da postane slabost. Ovdje je najbolji potez na skakač D5 top C4, moram top B6, top C2 i opet G5. I mislim, sljedeći potez H5 kralj G6. Po kompjuteru je potpuno jednaka pozicija, u stvari bijeli ne može promijeniti B pješaka, skakač mi je aktivan, kralj će mi doći na G6, top će mi biti na B4, B3 i ovdje sa aktivnosti figura u stvari kompenziram pješak manjka u završnici. Nažalost, eto, u tom, mislim, bilo je to onako, bili smo na par minuta jedan i drugi, ali realno sam mogao vidjeti taj potez skakač D5, ja sam igrao skakač F5 i sad nakon top C4, top B6, skakač F5, G5, B4. Ovdje jednostavno ja sam odlučio otvoriti prič kraljem, ali ova pozicija nakon F4 jednostavno je nemoguće se boriti protiv ovoga B pijuna, znači F5, kralj je 5, kralj je 3, kralj D5, top H4, top B7, G3, može čak igrati ovako, može me malo čekat, kralj C6, top D4, top E7, kralj F4, sad je odlučio stvari kraljem preći na drugu stranu, top E2, kralj F5, top H2, top H4, top F2, kralj G5, top F7, kralj H6. Sad sam ja odlučio stvari vraća kralja na drugu stranu, ali to je jednostavno nebitno. Kralj D6, top F4, top B7, G4. Bijeli želi G5 i pokušat doći do pješaka preko H8.
kralj je 5, top f5 šah, kralj je 6, b5, top a7, mogu jedno čekat u stvari, b6, top b7, top f1, kralj je 5, g5, kralj je 4, top f6, kralj je 5, top c6, kralj f4, mislim da je, dobro, ovdje ne može igrati ovo jer mu visi pješak, ali nakon ovog šaha, kralj f5, top c7, to je stvari na kraju ispalo jedno simpatično rješenje, nakon top b6, kralj h5, neće uzeti naravno jer visi pijun, ali nakon kralj h5 visi pješak, a nakon poteza top b1 prvo naravno da šah i kad igram to jede pijuna i ovo je elementarno dobivena topovska završnica. Ja sam odigrao potez h6 i on je prvo naravno dao među potez šah i nakon kralja 5 g6 i nakon kralj h6 mogu predati. Tako da recimo u ovoj partiji je zanimljivo to što je u stvari već nakon otvaranja sam stajao loše. Giri se u stvari odlično pripremio i imao je odličnu ideju. Ja jednostavno sam fullo sa tim planom b5, ali eto i čak iz te loše pozicije uspio sam doći do igre, iako mislim da sam više došao do igre zato što je on možda malo bio nestrpljiv i pokušao dobiti što prije partiju i onda na kraju smo došli do pozicije koju sam mogao remizirati da sam vidio potez akaš d5. Ništa, ovo je ta druga partija. Što se tiče trećeg dijela, tu sjedi partija sa Vincentom Keimerom i meč protiv Njemačke u 8. kolu, pa eto, do sljedećeg puta, pozdrav.